nale mbali jekan mbali muikan wordongo ndolbe dahatale membe kering alingantilingulula Yona Forex Bureau. Badi mori Yona Forex Bureau mi yalon ko felaliye Serakunda Bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta ondet. Yona Forex Bureau itulbaliye Bambole ando fele ye kunda baso dale lat ba kote mi yalon ko wala Purple House ti. Mbadi mori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Nan lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de falida kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ni nyin kodi dolu Yona Forex londulate mini yalon ko e kadadi madi mi yalon ko ase kontan ando ni nyin kodi dolu fanan be bulu e lafta ke falen ni dala sora wala badi ngolon kamune bato al nga fero ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la anin nganna falindiro ke ni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda mare sotola wakamala na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telephone to 9000392683215173389998055526 badi ngolu Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jarama. adon ali alon ne fanan ko duwa man ko kula nemme alon ko haajole be bulu kulloto walante banke do isura duwa alsal nyaatli memma duran wala keda alhaji Muhammad Lamin Jabi morole mati memprenden siring foni bese sato kon jamaa bal wala ya sedi ko alhaji Muhammad Lamin Jabi mole mati mi alon ko don duwa jabi morole mati ni futata foni bese ifanga balu nako alquran wala be jag duwa le be jag katu mobi je me alon ka fammaji ay hadama di mo kanu ay hadama di wala nyanto diala ndaka hadama di wala haajo jaar woto alhaji Muhammad Lamin Jabi be duwa la sima ya bala ni jata kende ya fala sa mendi nya haajo le be menkela haaji janti hadis futata duwa pour que fandema ate o haajo nyinto Muhammad Lamin Jabi duwa jabi morole mati aprende foni bese donc alsa kadano aliya soro ala telephone julol même 7942387 7361178 wajabi moro alhaji Muhammad Lamin Jabi foni bese sado kono atelemo Allah haji jara moro ala baraka ala do mandoma ala kala kandi nyambandi al balla jo jarjaro wala kala jaro du sewondi Badingolo bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatili ngola bully shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile olu anin channel olu bully shop na heji channel sotale ne meli yalon ko na ya san mba sambala fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector meli yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandigale nga charger sotale na sifa nga flash screen fana sotalen woto angambore bully shop imanda wo fanala bully shop ye itel phone sotale techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa aning simple phone nali alon koy battery bu katariya jila wala mtonyati bully shop number 1 afela nyabe tidinde ale Brikam police station o nyatili wala dron na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila koto ale kumandi telefono la 9957262 wala 7799530 bully shop number 1 jarama
alhamdulillah rabbil alamin bulli shop jarama ala baraka. The Gambia Police Force, in partnership with Comfort Quality Services Limited, brings to you a new aluminium number plate for vehicles and motorcycles. The registration process starts with a payment at any Trust Bank branch. Prices are as follows. $1,100 is for vehicles and $630 is for motorcycles. Once a payment is made, simply bring your receipt and car documents to Garaba Police Station or Banjul Police Headquarters and have your new number plate printed within minutes. We also have registration offices at Basse Police Station, Farafenye Police Station, and Brikama Police Station. Comfort Quality Services also brings you a service at your doorstep for customers with 10 or more vehicles that want to replace their old number plates. Call us on 203-6437 or 360-8628 and our friendly staff will come and collect your payment and deliver the printed number plates to your doorstep. Replace your old number plates with our new aluminum plates that are durable, international organization of standardization quality, and with a 75% visibility at night. Comfort Quality Services. We answer to all your quality needs. Yona Forex Bureau. Badi mori Yona Forex Bureau mi yalon ko felalie seda kunda bambo walla mu dulati dami yalon ko kodikiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta onde. Yona Forex Bureau itorbali bambole ando fele ye kunda basotale lat bakote mi yalon ko wolam Purple House ti. Mbadi mori atol mi yalon ko albe banko e bantala. Na lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi madi mi yalon ko ase kontani ando nyin kodi dolu fanan be bulu e lafta ke fali nin dala sola wala badi won kamune bato al nga ferol ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la ani nganna falindirol keni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamara na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telefono to 9000392683215173389998055526 badi ngolu Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anil kodi fali ngona fannala walla Yona Forex Bureau ala baraka jara mbadi unu mbadi lamay lalu ani mbadi njibe lalu mobe njibe kan dawda ani mobe lamay kan dawda ngali bisimila na kachato me alon ko ka kumandi membe kering kondelda kala nyamen nin nata kacha nin nan kan na farla kolu nati me alon ko delta kala jam bi fanan se dunno farla kolu kono janembe dunna kacha nin fon marufoto farla kolu to Allah subhanahu wa ta'ala mba tentula annum ba warando be danda sirona ate mealon ko ay newtum bala bi fanan kanasi atani nyawala kunto mbe kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbe afanan mba fanan mba kondondro sila fanama anim fanan molu men yalon ko wate wolle kela hajol filije nini wato sita katara njibe kan anin katara njibe kan wol fanan be dawada ngol fanan konton nge tentu nge jay ilora anim fanan kela watol menta nge tentu wala mbadinu Allah subhanahu wa ta'ala ababulu ate banna wala yatinna ako wate nkalim bulola ate Allah subhanahu wa ta'ala purka dani ate dani fona melon ko ababulu andan ate banna hadamadu ne keta feniti melon ko ni hadamadu dani bi ya dani sama asekeno sinendin ayafo abantala bar ala abate bulu ate banna wotombe Allah subhanahu wa ta'ala mba danila molu men ya lon ko wolene nyokol be nyola fa ala sewo nyokolu asafara wulu o molu kan bankolu men fana ya lon ko benyen temodo nga tawne beje wala ni sululo beje molu be jikla tering alama ale kayro bal bawo bankolu kan kordalo kono men lon ko nga tawne beje ani ni sulo kol beje fonna do ko dinkiraldo dawda natara ni sulo nun kol beje alama ale kayraba bongo dinkiral be kan wa hanka bi Allah subhanahu wa ta'ala mbe danla
ka je ko molu men fana ya lon ko ebe larawnu kan fo ala se ila sasalu men e landi fo ala se wolbe ka farla woli wo molu fanan kan hana kay momu ya lon ko be kolya kono alma ala wo kolya ala be ko maga karodo men ya lon ko itata e manku ga alala meye samba ntulmen fanan be jang make abarato me yatina ayentuja walla mba menutata men ya lonko e be kayro kon alama o kayro tulebulu fo madama men be kayro tan kono alama ale e kayro ning e koro tan koro ning alama ala ya farda wuli kan ay karaba ay o boy kan dinkira nyunto so jannim bebe itadra e o tona dinkira nyunto jeto odon badu ni namu farla kodol de be ngemenke jang e mbe sirin damento mbe nyenkelendinne nga falen tolubuka si tema ndoloka nyenkelene katum boss ba fo mantana wor ni be sila boss e drive o sila do iteka nyenkelene wodo bi ntolo fana nyenkelentale mantara sirin siraw nyin kan tema e mbe nyenkelendinne mbe sirin moto yalla melen ko wole mu pamori bojandi me yalon ko ni wate ni wado sida atele kan nyin kacanati menkeda membe kerindi bar bi do ko kenya nyin kamala burumuto nyin nte kundum adama fadera na rasiya to dala ka moso don feja mealon ko bi alfa ba mealon ko abe kundara banko kanja mealon ko a manke kafu nurnde banko kanjang kafu balemu me yalon ko banko be yalon menkere operation 3 jotnade bi ila matar sise mbolo sodlan fe programme to jang me yalon ko nabe katara kolla e sidala kankora sudna dron sina matar dunde kacha kon e luntam ba felen fe jambar me mengal do wolen se luntam nyambula nga bismillah e amanka luntam di jambare asafam fu mole folo e bismillah ito di ma fadera adama baraka ba ke ngamira be pare tar jambar bitu ito malum be kala nyaam kan neto jow man tammi sinya kelim fala bari say anyway wolam be sate mol be kontonna mutar si salam nyin tenen tambila ndele mudun tele benun jang ka na diama 3 years wala ko wala 3 years la kebal be wala kono anin ko men be mol ye jahal lin demanding e malong ibe mune be caring kumo be fola so nata nun jang nimpa ka chata bi fana nata mul nan jang komen na kunun funto bayta ka fengo dol senende molye pour mol salon ko fem mam falin jang komen lunga la falin wala doron bari fem mam falin jang ando fana a falinta banko bela interest le kan amanke ko ka fo ndol adiata ntolle wala adiata mole wala mole mo forcé banko bela interest a falinta wala kan baraka bake o long mol se amuta mol fe kana njala fenna baraka janning Mr Cisse ngatantu ngajay ilana pour kana kana jang ka Gambia ko ka kata nyofe ngamera bi fana mba folol damento wala nyindi ko operation 3 jotna ngalon kafu me yalon ko banko kan wulta menna wolen ko albe preseno ka kumandi ka hakilo bulande kula me yalon ko afon wal fon Gambian kole banina rajibe ngaje banko kan jang ni be find la pluka demonstration ka banko kan e ka safaro ke police IGP le komanto berlo find la ale safaro ke de andon inara ka song ka pamito dial barok amam menu ngamoy komanto
police IG yaldina dum akada pamito di la bari o ko la nata moy alkalbe findila mune mu alla lonkon me yatinna nyin do nyin sila do e kweta pamito di la bari e kweta di la nyawnya alkalbe finda andu moja malu ngolo moy banko kanjang e ko natara pamito man dial almanya na findila misa sise maro baraka bake law nyin karo bete ata bake comme pamito la ko men iba anyinin kakan anin molle men foka fo fomba funtela la walante funtela ani mune nyin ko bay anyway comme ngamen fo wala dono pamito la funto pamito la dio molu la anin to la funto ni na funte balia wo mu fennati me ya lonko ndol ngana decisional tale nun kaje ko mbe wo kelale because of na nyantolo bari ni nyunu nataje ko pamito te di to li decide ko te pamito di la wo ma wonata ndol fanana mon nata nyi je ko men ko ya londi dalilo men ka o man mulun o man kentol fe ko fenna wote me alon pamito manyana dila so nata fo mbe funtila wo kono kacal nata ifangol nata je ko yalo ni pay ni kanu jenne last time ako fo ba dila len kay ko ba dila le ako menati nango fo kay ko yalo ni be pamito dio ibe ana dibali be fulol value la le ka jibe jumale intereso warata comme man sakunda dokulal security li dol fanam mon le be kono men yalon ko hakilol wartale e karantale ke balle muyti metanin ko kon dol bije bota janne tata fo sudan nyol to peacekeeping la dol tata dunia la liberia dula jamal to so ya lonne men be keren anata ke nyawonya so wala nante ko paye non ko e pamito dilal because pamito di wala interest warata di baliade andu dol fanam mon le de men yalon ko akoy dantel male ko bankola interest be wala jibe le ke nyawonya bankola interest la bang abita wala to sa wala tin nan ko paye ba dilal bare manna di because of lunga men ngamuta wato la deto kan itol silanda kol men nula nata na kacha wol dole ngaw silangol be bondije comme nun to mol be silande men na sain o silango nyim biriya understand ko wol mo kullati me alo nyin koti tawo nyama be kelale comme wo do men tambitanu inata na aje ko fennamu itol fanan na nyanto mo menti manyan nata la katu ni ma di nin kudo nata na wuli dia ko yale mi dabe bulala je security banko be la security lam so idabe bulala jele isonta datidula wala temalemba wala labandula bari mem mu jang koti misa sisa wala ni diko tembo men na kuma kan fodo ko ete pamito dila ngamay alla diamol to operation tiris jotna alkalbe find la hanatre mon pamito dila be nim dulal made e mon pamito di ko mon pamito dial alkalbe find la mo jamayo ko bayla dum natara to nyato mon pamito no ni mon pamito di be funte le wo mo kulete me yalon ko wala tin nan ko ko birin pa nata jaay nyini ka fo ibadila le foita dilan kay ibadila e maji sayni ala sonte ibadila ntol buka foko na diata moy akuyata moy comme na diata ntoli wala diata mansa diata hani ka ko le fana ala son damba ibadila le ibadila dalilo men kan ngawol le foiten amanke comme ko nyanta wullal dorom man sala kundala kolbe comme diata nyaawne ka ko nyakalo ndi silol le kan so sila kal londo wala ay tande ko e be pamito dilale kadu ni madi molbe fundila andun tolu wala tolu yalo ne ko hanin tolu bibi abe damenten molbe je men yalo wol kam fata bakele munad nan tolu ngana ni decision ni ma di albe fundila mun sa be fundila sa be fundila dalilo men ka wala nyinti ko ngalo ne ko na right le bije ka funde amanke ko ka foko mbe mo dani la wala le ndol ko le nu yena pour se mol kante sa je ko men ko bang mo men be siala dula mo be siala jele fenkana ke mola wala masakunda la responsibility ta bar ka foko ita fundila wo mo nyinati ye luala bunda fulale fo me alon ko mo karakili nati to la karola bar luwa mo sim fulale so fengo men sim fula bala ne sin kilimo fo man sindo fo wo men fananta mo sindo ti be to fulale wo sindo nyin dole na ko lo wala kan ka je ko mbe fundila abe kala nyaaw nyambe fundila pamito nimma nyinin ka ntata comme misalo fenna fundraising men combat kala no lafta kala mol be ka fa man jari pamit la because mol ka ke man ntata manyini ka biri na tam janjan tale ngaje ko to nyato nyanta nyini kala hani atra luwa bunda le me alon ko abe larin jele ko mol nyanta o kala bari mol buka ke man sa je ko fenna wodi me ala man jara ka bula mol no ala ka mol batana bari tolmo presso groupe de me alon ko na ko man die so wayatin na nindol ko be fon kala ko dolu atitala no so wadalilo yatin na ngaw mistake ko ke manyini ka inata je bari nata je ko men ko ni tonya ngasamba nyaaw nyama luwa bina sembo di lela kaje ko tonya nyanta nyininka but this time around dolle nyininka so ninga nyininka ma dinna wala nyinde ko eka karo menfo me yete febo wala mote bari dol eka luwa sinkile wala ko bari sindo me alon ko wala mun dol fananda din dol fanay olonne andun tawtula je so wala nan ko numbe funtila abe kala nu nyaaw nyama be funtila nyim funti bali ya fangoy men mbatandi men na siatale
because ntel la telephone on da yele la ma ni ka dol bi jembe ka call dolta because ni eta mun mul ka mira ko ali sambana ne fosayal kalbe kala ta bara manke wot banko be la interest wala ya sabu banko be la interest me ati nan ko wala ya sabu wala nyiti ko minul be nyin security ko li nyaato wol fanam ke balle doli be ko no wol almost fotate la retire tem bolto minister men benu je mbe alo ne minister ke balle mati anande keta IGPT sonko ha so e baje la ko wol te sino la ka foko tol tata dunia dula dol do kata mol ma ko je comme istimo wol misalo fe wala Sudan wol wala ka fo je nyaadi Sierra Leone Liberia wol e ke la mol kije e kata men naje ya londo men be so je tolta sino la jang ntem nene malla ka fo wolbe silale e jangje ay dun din ko kono e ma bondi je hanna atare la do ko fango e ba fola ni man sembe so je ba fola mo nsembo danta janna la do ko ta bar nte belief tan nele ko la banku diya ila patriotism wala mi la banku diya la fo ka banku kano atambita wala le ka fo be banko jela be bulala diya mu ku kono me ya lon ko luwasa akanta no le momo ya nyanto so datra fitna mankeji yeso wala tin nan ko no badi la ningela diamo fam wala nyindi ko menkeda interior ministry di aning IGP la fanal niaje ka alla pamito nying ya kolu ya konyun kuntu ye jikla tew so ko asakeno mamay ka wala kukuta ka no mamante kele yo mirale nun comme mol men be media to be o janjandi la o ketale janni na o finti follow ba fala ko nyinni security amanke da amanke ye jikla tew so do jele me ya lon ko mu miro le ya lon mira jawo mo man nyanka mira fan especially ke ba men be banko be nyaato ni ko fengo fela ni silo manta na manta abondi ida abondi ji bari fengo men ni silo ta de man nyanna jikla tay law nya because nyaato ko la decision o abuka base afan la decision o kan comme ndeka fem fo ja manke ko men dia tan ko mbe wala fala wala ni be decision tala ñintri yeso la ko to misalo fe wala nakke balu men be nyaato wala nte men ben tol no ma be decision ta ndamma ko le kam hani ñim manke wote nyaato ko la decision o ka londi ka base ndi tani molu be tale kam so ni tata opposition do ko men ñu be nyamenten decision na ta ke nyaawnya ata kele fongo ka fo men di atelam balondi la silo le kam mela kuma kuntu Muktar ni nata jibe operation 3 years jotna almu kafle de me yalon ko yara presso group me yalon ko banko kanyam be alto ka fo baade ba ni nata ñul yalla demonstration men yalum fale ni atara wakata be say ni ko tanke alkal e kebina lundo dilalla war inale munasar ale munasar civil soto kadon ko ngalon ko ni satro be kala fanna fulo be falbe se albe se tawolta fanna lula sa mbadu ngoto so munel kala satro munel musarrol di lon kawne men yalon ko atulo fana wolle bala bulu nad ni batara ñulbe pamito dilalla yemen tuwala okay no wato student demanding comme ngamen fo pay no wolu ngato la jawato bu kasia mais même wote sarto même wote ka foko yen sambale doron benyim fola mobe ka foko ye sambal doro lu ngafale ngamanke wanyam ya jele meeting o me yalon ko birin somanda telentang ali bala fo suto telentang yalo wonte meeting chahande juma sali wato doron moli wala bula jani konto wato mol nata muru yana ko momoy meeting o nyin kono minu ya data ni minu labantaje woli be man killing because of nyoj ku jamal leketaje bari wo dalilo kam mo nyanta lon nale ko manke ko mi natal doro ya dubulute ko e beñi wadi ka e beñi ne watole be lunkar letal wo kono lam agreement on nata dada joint press release ifamo e jele molbe mentam interior minister famo be siri mobe be siri nje security head sol mumé be gambia kono wol be be njele bir militaire la karola bang minister karola bang esa sol la karola bang abele be nje anin tol fanan na kebalu anin na diamu lalu ko men na loyal anin ku ko dengo mbele be nje so ite famo askeno nyaay wo jele o press nyim birim ba release la biri ba read la we me read wala ya itande ko amanke ko inatele ka 3 years nyongo doro yete yalo ndi jane kay ko tenta mina dile la le lunkari wo kayto damma ya itale ko adi tale foka pare wala nan ka foko dimaso wote bayla o manke fende me yalon ko ka fo nganale ko teke al nambe dimaso bayla wote bayno la men se o bayno mo mari man sa tallaleti me yalon ko na lafta men ke la ka wala ke ndum mo ka bari ka foko mo la sembo wala be o bayla nan molu 3 years o molu manya naw mira la fe manya na silala asikeno wala bete atan tolto because ñunu fana yemem fo wala ñinde ko ani misal fe legal day of malo nyaadi ani wala bental loyal ka fonti lunga menna e kata ila kolula kol me e kata ila sango yele sango daele loi bu ngos daele ani wala lunga le benta so wol fana mu banko be la ko le di me alo ni ajibe bunya mollem kabate santo president wala kana fo mol men yalon ko be benta nunji wol be bunya molleti me alon ko manya na wolu wolungo detendi la wol buloko nandu wol be banko be la
kuwole kunna me alon ko akumata banko be so kaw lunkilimo bula woli wo manke nyinde ko ka foko 3 years ole tata doro lungo nyombu doro ya du bulo kono wala sama fanan na diate bitale lundo bondi ka foko mba sound nyim manke ko wote o preso me rita wanyama lafta mol ya understand wo press me rita wanyama o kayto me rita wanyama bebe lori ndame wole ay tandi mobe la ko le nyanda tan la mobe la ko inshallah ni ala sonda nyi lungo mu bay balole wala mu namol kan wala mu dimas nala te karo tilim wan ni karo tilim wan ni wo indi mo sinala ko yafo nyamen satrol beje ni na rajibe satrol fo satrol beje mi alon ko ye mendia telephone ko nalbe finta nyinni no man fu dawto folo ni ngobe di ni pamito be dila mbe ibem kumandila len ni satrol nyinda nga wato dada abe ba abe mbe dunna wati jumale mbe wala wati jumale amu mebe na kol bita nyaade security beta radio nyaade kata obe kelale bari woni nyindo mankili nyindo e men garanti wala nyindi ko dimas na la wata bayla nyindi masu dalim be ko ala nga rumo di Cairo la nga jibe security fane fam mobilize c'est pare anyama wala nyindi ko jumalu ngoni dimas wote mo sudi atale anin nyin kudo men fanam ben dam mansa kundala kudo le mealo banko be la ko le mani wala bengo ntol fanam be mo banko dingo ngamen understand je wala nyindi wonno mal tele kawlu ngobule but dimas na la ne ala son tawata bayla wala tinna amanke kon fundital doron tata nga safele mo be yalon a copie be tol bulo ko na ben tol bulo ko na yalon sai wala nyi nyitande ko yalon man sa manke ko mo doron nana ta doron nsafo ministry wala security isu membe commenting amanke commendoro ni moli ne kayto safe men diate doro ya du mol bulo ko no na ni ya du mol bulo ko doro eta sa me ko madofo nkombe o problem ya wala yati nan wo mu fenete mi alon banko mo nyante haklo lawto ba because mbo problem si fale kono momo kamire be kayto safe ya nyombu ya du mol bulo ko no sa me na ko madofo woni membe kayto ko no mankilia mbewle ko ko no tek ñin sanji sabo fango fitno na problème oni membe be fokanten kumo le fota mo le me ala safe dale mo le ko te lola kan so ñim fanam manke wote andu ngalo ne ko president o ke be o ke kan nyaaw nyaa manke ko security li fanam be la miro be wala nyaaw wala ka foko president ka menke be wala kala ye ko mo safe jandro o ma important ni mo le asa ya fo mo le dro sa me yale man di wote kala jan ni ala son tawote kala so mo fende me ala ko mo ma na hakili fala so lawto fere mais Muktar ni atara dimanche na lay ko imam pamito dial albe kala nyaa be pamito dila la ka kala man la fi mo fango yo to mira mbe funti la le hani kunum fango ni atara kunum fango moli bijele men yalon kon toli fangol lewul kumande ke dane kati no makay tandi la ko ye fitna ko bulaje kana funti balia ya make so dal moli ye tenku ni mol tambi ni kabule normal yana ko momele so wala ya tinna wol man funti bari moli bijele men yalon wol mu mol leti men yalon ko yalon ni malon askeno te mol lontri yeso ko ntama men lonje because ni mu banku be ko leti wol kole atale wala ko kole atale de me yati nan tol man funti bi ni nga audio dol yele bi ntol la kebal bi ka kumo men foye ka kumo men be fokan dol ba fokan ko nga ko dol ta man sabulun kedate ne nga ko na di fojanten ninten aman ke wonyama bari kap fengo balance le wala nan ko mobe ko ni be o decision dala be ka ko matar la fita sella yiro santo dra e jolo nga kumala men diata men kedala wala kedala mobe ko be ka samba wonyama e ka samba nin hakilo le la yaaje ko même se mobe na fa men se ke kayrote wala yatinna abayta bari kudo teje men kana malla fi yenni ngamen na wala nyindi ko fo ni yadi madi be ndambita wotolal adita le foka pare wo kayto nyim mem yaaje o nyam wo femmantuje say naman ke ka mbakela nyaadi le abe datla wati jumala be banna wati jumala bari di balia mo woteje kote because man sakun ni mu banku kolti andu mansar bika mansakunda manke fe adula te ka fodro nganal dron comme ndini wol men diate dro ya afenka ka kewnya wo nyunu yewolon nen dol fanan du yewolon andu normala lumbe la file nyil lonko wo mu bay balolte ni ala sonta ala la lungo mem ya lonko ala fam fo ala mem ba bay la den no de na diata bawo ala ko mote o fono ne jannin sama bar na man kewti men sa bayno woto fonni adara jannin sama mbe men noma ay kuma foto me alon ko kuma koyole ma lota asenet banko be amoy because ndol ngani belief le ko kabo kunun me alon ko kunun on the 18 for 19 ba ndol ngani belief le ko atebe fengo fen noma me hako men bani banko molte ma wadanta walto silang ni atara ala la demari ba kam me alon ko wolem ala la demarote ka foko hako felani molte ma say molle la hako be murka ngateka ka bokunu na kanabil fo janni lolu nyin ko be ban because sarato ala man salamati ala ya dema ala ya bunya ala ya forndi sanji sabala ala be dendi o sanji sabole ya sinye ya fo dunia fanam be nata sedia wo sanji sabo kono ala sa bunya sa tanka nyabe nyama barinte ba folele ko hako kabo kunun kabo wolungo me adati takana fo kunun ko kan sanji sabo bantal lungo men asikeno maybe bawo til dantam sena lo ngakam sil dantam sela no akang bawo waya kalindi folo ya tala Senegal ñing do mam bojam folo barin senyim foye ko at sa tela hako banko kan sanji sabo wodanta wala tola andun sa banko la hako le be murula kan wala ñinte ko silang atela nyanta decision o tano la satano hani bin ko amal le
enna kuma moy amal let pour ka foko ñine keta nun te ngamira nun te ne bara man taraw ñam ni yaje mari man sa talla famoy mu hadama di wa konye ko alsalla alse tubo nga dayla lele fo janning saya bali kamo mutal ni yaje mari man sa talla yo fo nyaay na moya naso lelo enna kuma moy hadama di ngoma mellon mari man sa talla yalo ne ko hadama di ngoma mellon so mandani tili boyo tema wasiya batal fe ngombe ko na siya batal wala tinna ntebi ka belief ñinna ko ka fo mol comme modol bi men yalo kanalo ka fo ko abari so man karle ko nun ten sarun atele ñim fo janni nga fela ka kuma do fo ntelata ñinna le ko so man da imam mellon wular janni tilobe boy ni yewolon imam mellon so man da ni wularo yewolo wodam ma se yele man dinol president be damen tembiya même ku do lon nun kunun ko bi na yewolon bi wala so wala janni bella la fanobe kala nana ta wolo wodam ma sa yele man dinola ay tande ko mari man satalla la ko wallati man to nyaaje num bi ngaajele banko mo le men fo be bulala wala no nim banko mo mu jandi ngolati lafta tarra janne ni dimbal ni kayro fengo feng banko la kayro mbebe wala no because mbe alon ne ko même banko la kayro to wala nyinti ko banko nyanta tala silo lela banko manyana tala comme ngam foja interest group la ko wala banko manyana tala ni dialu kam banko manyana tala nyingan ka foko momo nim men nata do ni men chabasi yata do yo fenka bitum sile nyobori mo dati banko nabe nyobori mo kono luwolum do ko ta kela so banko ni ntanga mira ko men sa bay no ngawle fo na diata ale anin nin atelota jannin sa may kuma fo ando se keno kada se keno dalilo men ka wala amalon kunum biya ya lonne akoten ha andu mota jalay law lafta ke nyinin ka dulal ka to ngakaram do ko dulal be jande men yalan ko satawlu kono e foy damalu fonu e malla nyolo ko to nato nya fonto le ngana motolo jo aliat na ngana kodo na motolo kondo alkana fonye ko trier so baytal ma fa bayta kana je malla fi je jahase mo le bulu mbata man bay asa wundi tale ni ka baytale wo mu kumol de me alon ko malla fi dayo to yalo mun atina ni o fo dole do la moyro yalo nim dole bel la moy kan jansa be kumo kun dole la moy la haji do wulaita ata banna bayro o man taraje alon ko bayri manke sawdi role keta kuma mbatu example kilim foy mbatu ngana kibaro sodo dulal men yalon ko sako bolon kono molu sodo men yalon ko fayda malu sata kono e malla e kuma kawon fonyo ko kibaro be ka fude majuna wala yatinna wakati atol la fonyo ko motol nyanda motol tindanda al sama musomanda motol bidale fo motol nata la sata kono bar bi al kana fonyo nyin sudo wato ko modo tina bar sain ya mel nyin atola demonstration nala nyinta mol talandi la bon hani ate talala yalo munen because molle me alon ko hadama di molle muyti ni hakilo le ngako mo folo dame banko be la interest nal yo jibe bolon ko non ko be banko le kono gambian ko be banjo ko be banko le ala fali ngoni ngabe mello naje yalo ne banko la interest a falin taw dalilo le kan so bolon ko non ko fana be banko le kono ba lon nale ko wo mu fenneti me alon dalili ko yole be je wo manke ko ate mem mir wala ala kudo wala ala amira nyanta kala lungo men badu nga example kilindi la yalo tol be muslimo de kodi rasul sallallahu alaihi wasallam nala ala mol natale ko kada makale yele biri tata yele ngamine tata le fo maka haynan inata sade mol fen kam rasul ko yalinga mur furka ko mo sudian ako yalinga mur fo jari dole kam fata wala bakele fo wonde bari yani ayni ne lonko ayaki agi dalilo men kan wala nyinti ko kayro pour kayro se sabatino inin mol inin fen ko tema bawe ma fa ka altedu na bari iko jari sa janni bita kala forcer dol ba fala ko forcer yita ko mina nata foni jang kasa de haynan ni na bagasol ni fen ko pareta general dol ye fanke ke kende balti e kadi yam rasul ye nyame manyana diam la nyame comme nalon do nka exemple o dila dron man te jam fa bala o karola bari o exemple o te dron lunna bay kula bay wona la onin ka kula soundi wona la bay o mankilia so aussi fale be jang mol nyanta jele understand la fengo fen namu banko la interest hani funto nyin banko la interest la tin nambe funtila pour ka banko kan design fente kala jamme alon ko banko la interest mol tinga decision dota même manke banko la interest wole mu jang wole be mbulu ntolla nyi molu kanyin kamo men be la ntolla ten e be nyin kumo men be la kan ntolla ten ntolla decision nin dun tan na bun kono decision mental o ka ke banko be la interest minana woto le ni nata e boy ya fa nyame ni ngela kumo fam on the 26th bayla inshallah wala nyindi ko nyin karome alon ko e mbolo konten atilimwa anin woro memu nyin dimas nalade finto da bayla se ni finto be kala albe finto kala nyaadi le fale bital ale CJ ni president baro manji altamur rasul na hani wo kumol fam molle ka wajanja ni par ngani janni be kumol la nyoka ngana fidi nga je fidi mabatu ani wote wotonte amay je wote badu nga je fo wonte diam lali men ka chocho famle ka fo na manji nte bola jembe kala tenne wo mol la diam mol la tin tolla ntol ni mu presso groupe me ya lonko fenne me ya lonko president la nyanta lon nako banko mol le asindije o banko mol la diman birin january fo 5 abe wala jibe la
nko amam mellon kunu biya be wolon kan amam fen dolon somanda tilibula sa lon wala wularo o presso nyin o dalilo nyin ani wo moli membe abe juturi la nunto bi afanga extra ta understand la ko men ya filinde ka fa jutu wo molu la wolu mo molleti men ya president kuma sta understand la ka je ko men ko molu ba balale hanna ma fo karnin karlam hanna ma fo nye wala ma fo modo ma fa ya fo molede bara fon kuma sta understand la because ana hakilo la a kuma sta lon la ko molle ba bala men ya lon ko ka filinde le ani intention dole bi ku dole be kerin jang ani wolu manna so filindir lalu nyuna ba jela do domandi so bara man kenyinde ko men ka fo ko bitale ko mo jama kamen fo bekelaten well ning atara moli be fo kan man ka kon tolle ki wala tolle bula wala mo se men diano yalo ne mol fanan be jande men yalo wala ka ko moli fo nyaale ma pour ka moli silandi pour kan tolla molu tala wala pour kan namol hakilo janjani bari ndelafta namolu ni men moy tolula yewoto mota bari kalo doron ka fo ngani ne moy tem foru moto dendro e ma moy tolla kebal e ma moy na press leader e ma moy na meeting dula wo kuma sifal mo kaneta initade ko depsela ibe mun kala wadula o wulo ibe mun kala ji bar fu ñin demonstration do fana be kala sting konal well mawo kacha follow wala nan ko ko sai pamito la dibalia wonte kumoti kacha men beje wolem alna mbadat la wati jumala be kala dula juma karla be kala nyaadile pour mbenga ake kayro kono bari ntolla sembo nkaw fo molele lafta gambia be funti yalon ñin ko ño sabo be damen sembo men be jang sembe o sembe duniya kono duniya banko ala sembo aba mol lebula be banko dingol lebul wo hadama dingol la konto memmina itul kana amira kon tol kata de dokol lebe nyul bulkido me jumale jumano kuru kara wonde de nyokuru wonde de sonka kute jam fente jam sembo mo molle tade wo hadama dingol la nomba so wala ba fala president baro ko ngo nyim moli men ne carte fa yeni sarto men fa ta ya bunya because ni ma bunya nying hadama dingol konto men be jang ni ko be jutula be la kumola ko sinano jela andu sami be responsible la yallo responsibility president kamina na be president yala responsibility de men diata ni nga fo wala kake wala ke nga fo janne wala kam ñunu tinya bari i hakilo ni hakilo ñi lonko lu wolu nga yesa ma sotole ite ba lon na le ko o hadama di ngomen be ni 800,000 people half a million people plus close to a million men si atete la carte que soti signa fula wala saba ni wo be lori te ko ma wadanku my friend o to tamari be ku dole be noma andu ndesa men fono wala nyinte ko na sembo fa mu me be mun na nomba solle iko moli be fana no wala mo president sot la dunia ko mo te tarra men no mo be ka bay bari mo majority be lafta menna ani majority men fana majority lafta menna banko president on anjanta hakilot la woto bakel wala hanna man ka majority di bari mo jelu la lafta nyenna ani nyin sarto dum fana moli men ka fo ndi diala kamba wala fo i wultal doro ya fo yalam folo de mo be kanyi sanji sabo foja sanji sabo on fennete me alon ko molle ka fono e mo be ko fono njam president kata sanji lulle la bari itolle o fo moli birim moli o tay yakarte diala wala atake mansat ni ngate ko mola tete diamu la wole hanne atara wulun na chama no ba fola hakilima ba ay hakilima yakuma foje ako hanne atara nyama tolle mo safe ni gambia nyama tolle be dente letar safe kay to me alo mo fango baka karano ya samba president ya ni futa da kay ko gambia nyama tolle ni safe anyante dankula le fo wonte ba yalo nganyante dankula le bari sila ning gambia dingol men yalo ite fango ko momem fo be wala fo kan iman tarawol danko o to te be jikiri njumal la because nin gambia dingol be jikiri wala fo te be jikiri ko gambia dingol le sindi bam fo do le be sindi la katu nka mo le molu ka kumo be fo interest siata men yalo dol ben na banko kono jan dol be bantala le bari president mo nyanda mello na wala gambia dingol le asindi nin aka mira ko mo do le be jana wala be nkelaten hani nte man la fi modo to fala de bari wo modolu ngeni hakilo la ma nyanta jelo na le ko wo molu ta wo mo ma sindi gambia dingol le asindi sa ni gambia dingol fana wulte kaylo ay sanjulul timmande wo gambia dingol nyanta wuli la imanya na wala fala wala mo tinyar lal yalo mo ne adna ngo fo wolu biri ko sanji saba so do man de adama e ko biring sa hani right to yalo mo ne na right to because biring lungo me ye sanji sabo dada woli fana men banko kanjande yo constitution le ne mantaje ka inyanta constitution defend la wo lungole constitution defend no bi wotambitale wala bayi tandire la ko president fangona la molu ani molu men yalon ko iba filindi ka wala la fero moti bari woli ka opposition men doyata janga beti me parti men doyata beti molle be noma ni wol fanko moy fundi bi molle funti la so abata ke wonyama i wo molu men ka fundi ka fambe constitution defend la wolun tej ni woli jibe fang woli banke banku ding kendolo dela mira loto because mun yatina constitution no nyanta defend la da me ma defend president koto men botan no jangate men bondi we men ke molu la wo molu nyobori nyame ni do fana nata ka be mol dribble la wonyama itul fana ko ka bula ko kilima le noma mun be gi abalanda wala do ne sot la jatte tout sot la ji wo molu ntanga do lo kon le men yala wolu la miro manke wala miro it's like man na jam fala ka mo tonye wala ka fonte la miro wata dol bar wol do la miro man sama janje
ntel kam men fo jang wala nyinti ko men ketan nan nga manya nakela history must not repeat itself wala bidan and it is wala situation be wala nyama jang is like history is about to repeat itself again me ya lon ko ni wokata Gambia di wala jang ko te ku kilima men kake wala kamuruna fontol ko me yete ba ma mone ay fa mone wo ku kilima nete mone mo ya fa man so wala hakilo te sonna wala so ñunu men ka fa go sanje lulu isetano le yo be fo mambala wala bari yete fa ñinin ka fo sanje lulu biri lo me ñunu be ñin sabo fala fo sai fo to moy to be min dole man tara Gambia jamba ngami de benu janne muna ne ma defend wotu moto wala to le boyndi wala mun nidi ya kuma la lati dalil tawul bul hanni ye sanje lulu di ñina sai same be kuma dole fala so wala mun nidi ya balu la lati wala bi ka bay banko ka wala bi ka fo banko ka bari ñim banko lafta bondi la kusifa le kono andu ni ala sontabe bola ko bari sai ne atara al findira dimanche na la baro kata dila farbe findi do fanan kala ndol sa fundi no janne wato wate bari kukili muna abe kukelale manke ko yaron president ya ngaw fula man jolon nan santo president ya man jolon nan santo bar na manke ko min diata baro dore wala be tamala nyim banko kan nyim banko la decision te bola nan dunia dula dol to kana jabe banko dingol le ba decide la mol kam min mira mol hakilo be janjande ka foko decision ka banaje ha ninga mbiya dingol ye fantu adama la nyin decision bulu wala nyinti kon na decision ni lafta kala ministre ibita lobby la Dakar len so foja ibita Dakar le ye appoint abe lobby la wolto ni asodo je naje ye kati wala director wala fengo fen na fengo bebe fente kelanta because adama ntol ngaje janne atela Kenya be ni akorosi men be nakiri ngal hanin na jam service menol meto nyafal ngato nyafo nyoy na service menol jibe ban ila positionnel be nyaadile anin luntawol men nata fen ko la jan ila positionnel be nyaadile birin jawra be nun janni ya be kude takal nigerianol be dun nyaadile gambianol nata nyaadile mune fidinol dantina nyin gambia dingol fanan de sonna wala ta kela yanna kuma moy le tatar raje la banko la nyantolo ila fengol nyanta men sot le ma sota nyam ila bunya ma sota nyam ibe o nyama Senegal ko le ka wala be te kantala wudula to nya yalo mbikala fi banko nim banko ke fo le be ke asikeno o nyama bari nta jambala o fo Senegal le be wala be nakiri ngala wala ka kandan hanin tam misalo ko mbatu Senegal le be nakiri yo mbatu ngad bla kilim fo jan niaje dia mota tawto o man ke 3 years la ko mo famati bake bari lafta je fole mbatu ngakuma kilim fo o man ke 3 years la ko famati me yalo ko isafo ko nyanta tala auto bake bari dalilo med na ngafo wala nyindi ko ko nakata kela kama be tamala wala la amanke ko men diata adama e damma be wala kala de men dia it doesn't mean ko ECOWAS leke kanda Gambia dingol doli be kanne dolte kam bari majority of Gambians nza men foy wala nindi ko mbe mu Gambia dingol lati mbe do mal nin ko tol wala be nyim militaire nin fangol kono jam be yelonne janni Senegal ku lote fen dulani dulani men katama Senegal kono ngalonne men katama Gambia kono ngalonne Gambia dingol te sonna moye colonize mbatu nga foy we are about to be colonized na security ya lonne andu atekela yalo mun yati na ngaw foy because Gambia nin Senegal alida altulo ka atul kibar la le tal ka kibaro soto aliyaji hanin na boso men nyanta tala jani katekel itul lafta fen na jawo ka janne men men nyanta kala jana so ni misal fe woni di yali beta kam banko dingol baaje kan ibe la banko la tala banko dingol be la banko tala ba tala nyamin taw fola no bari nta fal 3 years le be kala dia ku ya bari dia ku ya ku fango jan banko mo lafti la banko la nyame wala be kala bari ka fo komen ko moli betar rajanne decisionol katara nyado wala molu ntol nyanta men sot la nda sot la ning Senegal le ba jang wala nyine be jang wala Senegal la ko misal fen kana jam fawto bari fa misal le foy ten doro banko Gambia même man dia Gambia no le dia ku ya wo yalon mbatu ngakuma kilim foye tili saba ko malen dia ku ya datita ya moy because banko dingol la tili saba sanji sabo wolota wo banta kunun ko sain wo dia ku ya wo musetane la ko welti nak ala bulo be je say ala bulo botaji jina morol nin ku dol mebi in sitanga woli jibe wolni ala baka mo baka wolni ala la so sembo men ba ko man tese o fono ni ala temale ko ala e mom men harje men na dia la halalo kan mo torati je nyo sabate je to nyaka wo banta sanji sabo la say men mel la taji dia kuya ka men dia kuya ka menke mbeta ka volta don dia kuya buka bete ala bongo buka nyinya so on se volta fono e dal bari bitum ila fo ko men dia tate wala mfutande Senegal la ko moko no de mo se hakotu nyi mo la vitala auto ka mo international ko le na haji je bari Gambia dingol le ba sindila wala ba bondila nyaaw nyaa Senegal be jumala kanta kanja président wala meme nak ole ECOWAS lam bari ni ajibe Senegal la fenko comme si ñol lemu toltani ni tata state house fanan ko men ka taraje wala yatin na ngaw fo bari ko ngadia moy le mandi do man ha koto nye because yalla mun yatin na ngaw to fo me yen dabula ndi wodi amoto wala me yatin na ngaw to nati wala mun ko Gambia dingol la decision be bola wala le bulu ala soto na la taraja ma na la tubal ya jango betu la wala le bulu barata kala nyinde ko ye kantar la so do men bota New York wala ya so do men bota Russia ak bika ke wonya banko buka tama wonya ni aja buka banko dingol danku ni aja bika banko dingol sang nte personally mba folele ko ni aja nyimbe ka banko dingol danku kamem be fon kamem beke abika mol danko tata be jirim kudol la men ka bonan dunia dula doto
so wala hadna nga banku do foyten maybe manya na to fanga fola bari problème o menti wala mo wobuka ben wobuka tama yana kuma moyle wala mun signol leti ni wala to la banko kullo ni na fengo muta be lonte nga be nyaado le nyama wol te ke no la banko fana nga ay tanya le so do me alon ko sartol le bala ning lon kamol le bala me alon ko ning amanta o nyama don bi isa na fandi so do je yamira on fennete bari sama be menti nyale wala be tambilaw muktar ni na rajibe kawyoro kawyoro keda mo me alon ko aka safaro ke baka 3 years school bare yama menga safaro dol de me alon ko kuje mal beje ko kawyoro le ko 3 years al wala mal alla do la kawyoro wala ko kana jam faje ba ni nga to fo baka janga be famous la mbatu ndalla haji to ndama o fangolong mbuka to fo ni ma to fo jandani mo ne ma o kata wolu wala ko molu mu fennete me alon ko ngalo nyame security agent so yalla wala nyama ko wo mo afansu moleti wala mu banko fitinantungolti bantala kawyoro fango bodu la mala bota sate jumaldo bari ka foko ñun ko kada rebelo ko kakete o kuma ken samol yo ñongol fa janne be fundelano bari natam fama proof dunia bele kay tandila ko manke woti sa nin ka hoyrol da ko de ga ko kakete na ko yan ko bañon kay on mu kumol ledi mi yalon ko hakilo fama tawta no la hakilo yalon hakilo ma ni te yal mo hakilo ndama te kamera hakilo le bala abina men fola moli wol hakilo ndama le wolde wol be o sikala wala nyam ni mo ka fango nene akake wala nyam but wala ko mon kana jam faji ato fango kana jam fa feje wo mu kuma ken samol security de wolonne ndole wolonne gambia dingo be wolonne gambia ntolu fun kayro me yen nati anin kan democracy defend mbe wala defend la nadia ala nin kila bari comme nyinku ken samol tangani mo ken samol me alon dalili tela na manke ka banko nyobori wala be banko nyobori ko leto banko dum be ka nyobori ena ko mo le tele be fan nyobori ne be fan kala nyaawo nyama bari wobuka ke bi ko nyim banko ngatara la rin jan janni te bina nyim banko be jan hebe bola jan nyim banko be tula jan so nyim ba amanke komen ka ndolle ba dada wala nga beti nya minu be la banna nala meta nyaawo nya ala minu dada wala ya dada minu lota to nya ka bari minu ka mini nyim fan yal ni nyim ko be la wala banko tinya la lati wol dum man ila tinyaro man fenken dol nyim banko kulola foni ngam fango tinya wala yitul fango tinya ni la kabilo baro man fenke ala la banko kulola so nkana jam fa wala ko dol mu tinyar la si se ni na rajibe gambia mo jama ka men fo sansande wala nyindi ko 3 years 5 years yamira crowd contest le kerimba crowd contest ni wala be kerin di jemo bandale juna because ndole men bonni ñunu ma hani o hafo bondi ite wel momo be jam momo e camera le kenya le ko lonte ko fo ne ma hana hafo bondi ya mobilize bi nje million tan sabake je ndol maybe hani million kilo on tak atene because banko dingol wala nanga fo banko dingol même bala passo jo la fama même bala ko do bon la fama funda ta nyi dula kala nyanto itan kala stresso itan de kala fenko itan di president la ka faye ko nyimu fennati me ya lonko kay tan di president wala ko ini nga ñine fo anyanta kala len tol fan na sama ñanta taram fam le bulo kono na sama ma ñanta tarra interest group ol bulo kono wadali lo ya tinale kula me alo ning 5 years te ma ñoo sabati je bari hanne atara jumala siyata jumati fam well momo be jang yewlon momo be kol kono ayo momo e ñing kol observa ya lo ne kon dolle siyata di bake ba say ni atara president tata fa ka be jila na tata fa ka be jila la operation 3 years dot natole mun plan si falla natole ameni president ka be jila natole ameni banko bitala nyaadi la banko bitala nyami nyim banko manke nyuli independent banko da manke ko mbata kelo le kono ngata fe banko la institution o bebe lorin nim president bitata tanyal le bala nyanyal le bala la nyal le bala kenyal le bala minu ya lonko kenyal le bala me ya lonko abe lola wala kan na lota o kan banko se banko be lorin banko te la ka fa ko men ko jumale bita wotaji abe tarra la lo abe lorin institutional men be lorin abe tarra wala abe lola wala silo kan silo me ya lonko wala ba determine la abe kala nyaari le idate fangole mbang wala jumale position jumale wala jumale ngolam nyinti ko banko la institutional bi jam birin sanji talul nim fe mo kilimo misalo fe ni wotaje bi ho man banko be fonction la nyaaw bari ning ayatara ate fana yo plan no birin juna den nun tafata la nyimbe to bari hani sayen hanna tara kola bitala la nyal lebe wala amanke comme operation 3 years nata don ka fako moteje sayen jumale be kala wala mo moy ne afenga banko la institution be lorine anda be tamala nyamen abe lala nyamen to fanga wala ne loi buko kono system o bi jele me alon ka sitano nyamale mo man tora sodoji bari the most important thing wala ma tebo jang pour sama do kana fanga sumang la because nata succida nyindo men botaje o succida sila woton ka wo fole wato watin ko ntolu man la fin dingole na jan same political problem ol soda kata santi o kata sanji talulu nyato kata sanji keme nyato de ban ye kido sika nyoka maka nyofa bi ko si malla nyola nyimbe kan lan na bali ala tutu mol tema wolle mu kolte me ala important tale mbe wole ko ton ka wole foten ntol the most important thing wala nyinte don kon na politique wala nyanta falina politique koto le nyanta bola jang mennu be nyin ku ko kono ngaw fa janne wolu ngo mo koto lu menni ni la mira koto lu be jang wole bo jang yela ni mira koto ni koto ta
mambala wala de bar ni la miro be betali wonte problème bari te koto de la miro koto de te tu no la jang nyim banko manna tala o nyama mo kilimol men ne jang halaki ni nyin ko kabe du nawlel bulo kon kote ke wala o système kilimol kabe na o sefol ni o modol wonten to la banko la interest wote famol la interest wote so sa mais important jang batu ngako mo do ngako ngamuru ko moto demande wala nyinti namol ye funtinang e nyanta funti la nyamen naw funti do musol man siya baka bari nyimuti ma solti sa laftale muso e siya ke musol ye siya kelte because wolungo abenta tabir lungal fe abenta do ku lungal fe ku jama bari musol se siya keluti nanyim funti lungal lafta musol ye siya keluti ye tabirol ka wato la wala ni ando ya ka fen ye siya alla nyim fin nga itandila to tonya ye funti nin kairo ko ku kana jahaze fen kana ke nadia dame ni la sabar bi ne nayna alla findi folo konko e molmuta molu mon do mor jiyo fana modul me min no moli ye min ne jiyo le fen ka ngaaje le mfangole belori ngaaje mfangole belori mbadu adama mbadu ma fo mfangole yaaje moli be jiyo dila molla dol ka fo en kanyantale so woto nda fen kala wala andi wato fana nyimbe nyamen kuma momu daw de sa ni na rajibe hani momam boyje be mirala hani mo be mam boy hani ambulance o mam ni na rajibe bawo nawol to ko do mo momu daw fen mamu ta andi moli ye fam programme nyame be continuer la wala nyama alni men be ñoo crowd competition wala wolta nga benn kinol de jele fen ko no bar fañi wala mo man sala fo en dolu banko dinken dolu min yalon ko kela fengol bondi tarokan bari wala le kela ko le ke kata ka jari yetilolu lale konko fang aka jari banko dinken dolu wala le nyindo man sale mo la ko dota bir ministre be dame fengol beje advisor beje president bala mo beje police la mo beje ko ayji fangla muso ka tisa do samba station kon o ku kotol men yalo mo boda wala le kon wala bebe o kafo kono je police men uniform dum baro for 5 years du be o kafo kono dula so wala mo lu kilimol te me alon ko man la fi moli ye wole bayjang so mo fennete me alon ko kule wati ila domoro ila tabiro lobe bola dame ngani lundang men ye bondi nang dunia kara dol la jati dolu nene man na jam fam ye lundang dol jew dulato ne wol korosi wol ke nya mala nyamen abe koyle male ko wol nene man na kombo jam fam en ko so fo domoro ni jedi wala ni wonde ba fale yesamba wulole kon sirin ko nam wulo kon Muktar Cissé woto saying atol fanam fe alta mun jamfa ni dimas nala la fo dimas lu atol fanam be tabiro kala ni jiyol ni ku ko tan feng te man gelaje inshallah la du hani yalo itaka men fo bi dalla je man dalla je hey adam ma ko bang laaje o ko mo na nyina wala ngoyle ko ni be silale be wato fala men ko fo mo la miro lati ndo o man bon tol bulu ndal tri yes ka fam bidaje le be fengal be la be sartol le be tarran ni nyintema pero so le be tarraje bari luwa be wala koto mo be nyanta understand lan koy wala tan nga fengal ni luwa tinyal den be fundela la kuno so ku te wota safa da min na ko kata luwa le tinya be la ji be la min to ite be jumal lan lo ni te be la no la je do te la no la je so ka fo ko be ben tinota ba sambala je wolunte wolum mira nyal le timi alo mon la miro le wote bari wolum manke kwoti même mu diamo tin to la number so lafta wala bondi la a million people 500, 800, 600,000 people. Well, for the my friend, Mr. President, and they pack la laita because at the genuine no at the legitimacy so la kotege. Ala ka take so 200,000 in demanding. Ni mo wuli kemen war of the wuli kemen umula ka take so sabalati. So what say left the monela. Imari bela fila monela. I left the kudole la bankatu ni atre be imam be le marafo. Ibe kumo fola any more lota menke ye kan wadamal. Ala pati fanan lole sign. Ay tala hosulola. Pati nyama hosulu nyama. Bara tete keno na nyindi famo ka foko bankola ko be aya be bula la poso kono ay na la pati loko de ayo impose molu kan comme même bota jaya kenu nyame molu man la fi wala la jang yalon ala jabiro famo nyin ko fanga diminna ku kili wala enta diminje ngi sa be le tarola iman jabi o le tarola ala jabiro ko momenti wala pati lo ay jabi pati lo le yalo wala mu nyinti ko mol ka kuma fo nyime man kenyim banko la reality 10% tenyim president bulu nyim banko kan ka fo nin karto fayda bi abe o sotolal say wota lafta fa force la mol kan ne by force ban because na fa force mol kan by force waka ku dole nat me alon ka manya nakela wala kay ibisindi nyin mbekela nyaadi nyanta do ko men kene ta kenola fitnol be wulla banko dulal to ta kalam tala banko dingole na kenya do nyama me ala manya nakela nko dunia fa be yele matale dunia bota wotole ena ko momoy the last time nga fo jan pa mo de jan kay ko Southern Sudan wala the newest established state nation in the whole world today ndanga men kalamata o man tambe sanje tamala woto nyim barobe nyin Kenya men na han South Sudan ita gelaje ko mu banko dim fe yaje modu nyanta ka nyo fe nyo kanyandi nyo ya bika bay je mo bika bay politiko kono bar nyim politiko mbela balwole babala na dino babala na fengo be babala mo manyana na le ko be o kala nyaado nyama wala yatin nanko pati system koto men be ko men beta na ka be tamala wala sefo wala na alkalo wala na modo wala na mbe ko woman beta
bankola agenda mo nyinati nyanta nala le moli bonde nyola fitnoli bam moltema bi fitnoli be warale ikata parti lo ko de lafta o parti fitno o parti le fam fitnoti nyim banko kan because ay parti men lo NPP akala parti la wote so ay lo be mu banko ding hada nyolade andum mota sindila nyim banko kan men man ka banko dingol den senkale wala mote asindila jam momo kay o parti lo be hanni be rosial hanni be dunia dawda banko dingol le ba sindila nyim banko kan bari momo ka fay ko ila patilo yete nyobari wala mba nene la mba manipulate no ka ke nyaawo nya jang moli be janne men yalla gambia dingol wol expert wala in anything yo be lonne andum ika system o men sambana fenko kono bi net yara si jebe ke onyi membeji aka banko ay kumo men be fo bi hani o damma nyi banko la politico be change la bi because aka mitan de dunia be la wala nyinti ko membe nu njanga system o me use niyaji be ay mondu la hakilol tanyadi amma foko nyim fana mbewla use kam bari mutella jero to nyim fana mbewo sifale ay padinati ala taw sifale sambala moluka kon kam men fodo ye banene ye fanene la fana ne yalla molta sonnawal alla bandula o be kala bata ko lete me alon ko bata ken sangolam so banko kana bula bata kono president baro nyanta banko dingol hakole dile la ndum molla hakol sa to jemo yele matalde sa nyanta lon nako 3 years o banta damen silan jemo yele matalde protection o men bala hako men bakun na mari man satalla e men dani moltema sa yele matalda sa lon ko molla hako wala tilin data la silande andu wo nyaton ko manyana sonnawal hani bi amal late mina nan ka amal late ko ni man mellon so man da ni halo wularo iko sa nyindal nyanta menke la writing ye okay ni moye nyini ka wala jabo sono ya batale ngam malon non bar sa ngalon wala tina ale tubo dayele ndi mole bar ni ko betara balandi ni betara wala nin tanga nyinge sa modol bina mun fala o min ka foy ko ni nyinge woton tolbe kala tin wala ni so son tanya ne te kala de wodi te bondi la fenkono last time nga foy jane birin ya jamme bita mbi kala fi ka to fo ba ka to politique ko ntol mobile be nyinkon bira bita nga so jarol jele men yalon ko be lori ni la kido be kumbo nyaaji be jor soron tala iman fenke so atewo nyama molu la fin na ko momenti abe wolo to jibela ika fayle nyim banko bebe ko male barin taba fala jang dunia be tema ko 10% tabulu nyim banko kan dunni yela pati lo ko ba forcer la le wala mole ko ba manipulate la yelo ndi wolo ndi sota kono mo gambia dingol yo sota ye fengo fenso so kana futa auto fan akana sum banko e futa auto because fam forcer nin tambi dañi nambe kala te ne ba forcer la forcer bu kala banku so wala ko de me ndaba wala fono la meno ba bala momo anim banko momo be banko la interest noma abe wol mutanga mo sendi nyoka president dani ay banko mo forma e bunya ay election conduct ay tana la bunya namuru ndana nyaaw nyaama hani bi ala bunya o babulle alafta fengo tan ni banko o ma talete barikata ka samba ko bita kala nyaado le nyaama wala ba forcer la wala bandula si keno e sita fendo soto me alo man la fi wala lafte nyinin ka wala nyindi ko ngaaje bankol kafo le dunia kono United Nations bejele EU bejele ECOWAS beje fo operation 3 years jotna fale ñu lu kalamtandi alla fengo fendo ya be kalamtale mbe fengo fendo ya be kalamtale ya be lonne so mune mu la responsibility la respond in these things wo mu fennelti me yalon ko international protocol le be ge me yalon hada madi ngol temo wol ka sartol ni bina banko le ke katara wala bari anata ke sarti wo sarti de ma fako da ben tolto wala da ten tonto wala ku ko de ikam moy len ke safele buñan kaw dilal anata ke fengo fendi nata banko dingol la kuole kunna so nyin ko membe ko banko dingol la ko membe ko ten wo hanni mo nyin nge dabe jele wala data ye dabe jele ha e dabe je nyame ndawle fono la exactly barin ke safele ke kala mutande ko la because guy tandila ko fengo fe nata la bandawda mol men yalon ko wala organisation men yalo wala be dunia ko lo kunna nin afrika dandana ko kunna nin problem ko kunna wala nke be kalam tandala ndu be ba kalam barata kala nyinde ko wala fanan be lola ya fako nyin ko men modol kam fo ka fo wala ben tol koma ndum tajana mbota jana wala mu ko molle di manya na wala fola because wonde tonyade wala tar no le koma ita no le koma bari bay tan dila man sakunda ka domande man falina kay tala ko molla nyanto as long as ite man beengol mara ye molle mara molla nyanto ko be ko fam wolti ya mini de dawoda molla nyanto akuma fam ko be moldi so nin o process lem nin ko man sa fako dabe wala konole andum wati ka kumo sa fe newspaper bala mobe ka memmo nyola so ol man ke fende me alon ko a jarta ka kuma jama foje ila lodula ibe lori woltole man sakunda fanan ba ni man sa tema anin ka mennu fo wato dolun tol fanan ngawlu lonne nke moyle so problem ten ni wolte ma bara man ke ko mennu ka foko ha walla ben ko mada walla be ten tenninte o mo la fansun ko mon ko men kam fo mbe sa lon ko kumol ka siya bari ni man memmo en tol fangol la ntol me comme la ndebe sirin janga fo wala ndada press wala nga press release ke nga fo imanya na wolu tala kumol ka siya le men ya lon ko wol man ken tol fangol la wol man ke operation 3 years la taran silo Mr. Cissé ne atara operation 3 years jotna ne ayatara
ñing sartul melan ko albelori wala kan ne ayatara aliyala lonkawon be ko president tata faman jino alla lonkawon kan yama operation 3 jotna albe burkala ba wala presole la kan ñing ka fo be janne wote banda bola jang kote ke ñing ka fo le be gambia molu bola ñola ñing ka fo le be gambia sambala ñaato ni ala sonta ñing ka fo be tarra janne fo buray ñine mu ka foti meya lonko abe siyo be sendi la ñokan siyo be le ba kono potili be le ba kono mo be le ba kono woli mu neje e banko leje momo ina ta lafi memo menna nko last time nga fa pamudu ja nko nyim banko dindi won to ka diamu wolle woli nyanta lon nale ko momo ni be carte fayla ya menke be carte fayla wala bari imu sikar ledi wala bota janale tol ni operation 3 years lebe o be ban nyim banko kan atele be kala nyim banko kan fengoti me ya lonko momo ni be kambe nyo fam leti talo la ka molu ka ni dia fo molu men dia te ba fala pour ka molu filindi ka molu politic of this ka fa nya deception ka molu hakilolu ka molu su hakilolu sunya ni o sunya ni pare da ya bule ji fokon pirki ni mboroeta ni operation 3 banko kan nadia ta ale so wo mu fendati me alon ka fo ni wo betula janne ak betula janne amanna ni naka foko ka fo fele me alon ko janni wati kari molta fen kala betarra janne inshallah janne bel lano di la molula mbe mana mi la lonkal la bon de sem fono operation 3 to nan kole mbe men fola mole wala minta be pare be na fundini kayro la dimas nala ni ala sonta te bayla mobe funti lafta musole funta nyama kende ke ngambe modol men kila dulal to ye fanan tep mol men fana yalon ko be dunya dulal to be njibe kam banku din kendol ko ali mo alla dulal ko mande ban jele ka jojelle le fanga ya jo mole wala te men damo jele ti te men be sirin jamani wala te men be switzerland wala te men be america wala te men be dunya dawoda ite men damo jele la mol ko mande ba fa wala ngaya na service o ke mole mobe dawoda dimas ngole moto ko ka sone ya ba ko nyama mobe dawoda na ye jaye sika ni kata 3 years old te mol jindi mol ye na nin kayro kono yen tolu la moy ni ngam men fo yewo ke mammo bule ene fansum kumala kulaje kadu ngor sila do ngajele do lafta ko kele fansum quality wala nyenti kon toli belore men kan tol ko be bulala kudo no wala me bula men ne lafta ko kele fan andu ni mewo ke je fana well security better rajele ni iba itandi la ko tol ni d'accord ka menna momo tata o sarto e bantala o be kele mari fansum responsibility le bar lafta banko dingo be funti alla nyimbiri kama fa olum amolum mam funti ba ke ndela jeroto bar lafta sungutole bi janne men yalo bambam batal ndum banku dinkendo le muti lafte funde nan yana ye wolun lafta musole exia keti da katu wolun 10% doron population ite nyaayo adama ni won be jolla 10% damalem musoti ji wol fanan be mu maybe dinni wol lelte fa bari nyin lungol lafta le tabiro le kesibiti lungo a be funde muso be funti muso exia keti wolon nganna banko londi silo kan because musolle mu wululalti musolle dingon mun toli beti nganna banko londi silo kan me alon ko mbebe kayro sot lawle kon si kuteje pati kuteje monin pati dendika kanana monin pati kuma kanana monin si ku kanana momo mbe banko mo kilin mo be mo kilin walati ngabe nganna banko da nga kanandi ngabonyin nyimbul ko stole ya politiko kono because ye wala kenun jam ko tege bul ko stole ya politiko wala be lo kan banko kan ko tege banko dindi wala kana songal dindi wala kana songal ntasa wala fono ye fero beke menu le ye fangol min yalon ko ye pol ke fangol yele say fente bulu je naman ke kelan dawalol le ni alkana so yalla pol alla dunya bulu ji fo ko ne kate ka ibal min le ibal fere la ibal la samati nyala so wadinni wol walla mo min yalon ko biri ya bine be 10 years la say wol dol be 35 le wol be mo fonni ke bamban ni wol banko sembo fango be mo wol biri jam fo dunya dawda lafta wol le yalon ko ye mira kutol soto ye fere kutol soto ya fo ke bale ko bunyani horomo bale baral date jang kotege alla wote lola jang kotege o bantale ndol nganna ko tale andum be ta sila tilo la mentelenda ntita sila si fatam fansila ntita nyo nenna ntita kula barakanta ya kula mbita menna wala min tembe banko do kula momo be sate mento ila intereso ay futema ini moma nyo sabalo tan le ta nyama feng le ta nyama nyintri lafta be wala fala mole akafo be lori wadali lola kan fonni kele fonti be to la kelo anen dinni won ani musol ha baraka bake Muktar Cissé mbadu no atul men ben jibe kan atul men ben lamay kan Muktar Cissé operation 3S jotna e bi fanan atale ben fejang ala kajaga kadde bake bari e bi fanan kaja bala sodo jawodo bi atul men fanalon ka atul ben jibe kan anatul ben lamay kan mbela fila alfanan se kafum makal daga kaja nyonto albal daga la kaja nyonto nyame wole mu alsen number ko man memo 6999130 6999130 9388430 9388430 me alon ko wole mina WhatsApp na technicien o be makole la ay opinion ni WhatsApp ay opinion ni jumaje albe badirale o do me megal do wala nyinde ko so kuman la folo de julodo naweje assalamu alaikum badin alaikum salam fadera badin todi mani kan kuma ne min dole Amina Fadera executive member operation 3 years jotna bismillah Amina
Motar si se konton na bake abe moy kan ay kumol min fo abe larin wala nyama fana yo ko min ya ila secondo last question o ita jilin karo min kala lafta kapun dankala wala to damandi ko min fo bandala kapulu nyulu bandala bankolu be borin na ko kala mala mbaytan lela ko dunia la kafu bali be borin 3 years na ko la ni be 3 years katunia crossing later on be safe adama baroe nke copile kani dunia la ni kafu bal be copile ani nga nani on the 16 December demonstration no nga petition o men sambaye nga dunia la kafu be copile ibebe boring kalamale president on man pare ka banko dingulu bunya e horoma atele horomanta yatili banko dingolla bari mbeme yitandila badingul bela ko dimas nala o mu karo bay baloledi mo be funti andum gambia be pareri ne kabirin koyna ko katon a bebe pareri ne pour kananan olum adama albe hadama dingo jalale ko mol fonle jaali andum matari kada tilim fanan ko it's very important Tonya. The numbers we need lafta kafola je jama abaraka bake be danila abaraka mobe siare mbake abaraka ngate dunga je ngadota judo assalamu alaikum badi wa alaikum salam mbadi todi mane kan kuma ne min dole neto membe kering ito kendo fondu fam tafa nyadi tafa fise dokumando brikama bismillah tafa bari nan nickname wala membe kering ka fola nyama na fola wala nyama adum na daad ale mbala banna wala nyama fana tonya first of all min baadi on konto na menke da haru mukhtar sise ala kuma ka kene ada ila kuda tonya ile bor ala kuma ka kala min manke hasido di manke hasiden tan di manke tonya na karlaati e baal na ko aka men fo wollem kesol because nyaaji be say tol mu ke balle di but nyaaji be nyim faat be ke kan ka ke dumalle pour demul mel kanana pour wol se kanan tol nga problème mom face wol kana face bare membe kering adama naam president adama baro mom banku dimul bunya anim fulan jango ama fa ngo bunya nyaadi folo ni ajam ko ama fa ngo bunya ke ba ni ko ila ke ba ya timma ila ke ba ya mu ila kanle ye kan men fo nyanta ba la won masala nga example ota mu faari ngel mo 3 years la ke ba ni wol man tilli ye kuma kan men fo ka jenken ka bula ko mo be laale la ko tan ase kolea ila buña men be bulu buña be tale bul woro president adam baro bidabe banko nyin la même fo gambien wala kana je ko men benna interest nyin kam bring asro interest nyin bole birin benna banko nyin kam na interest on bole folo kan sa birin banko soto rek ngani na banko di wala interest ikana gambia di wulu nene barakam badin ara kana kundu folo mo jamala be lanu atariyan mo jamala la ba mbodun defana mo ma bali inti yesu na ko re because ñim la programme ñim muxtar be sirin do leje gambia dul mallati president na ko nge men nyaabe dun na molla ñen prié semina ka makaro go e ka president londindi fanna ka foy ko nim banko kay de lafta men wota kala bar banko dum lafta men wala be kala president tande ñim banko di police ñaato ko tante ñim banko di interior minister tante ñim banko di gambia belongs to the gambian people tonya so membe keri ñaato ko ñaato ko tambira baraka mbadi ka ko be gambia dum dala abaraka nge tentu nge jay nga dota juloto na beje wa alaikum salam yo musadere num bara e dem bara todi mane kan kuma ne min tole mbe kumandro kan Italy banko la kawo e todi madum todi ma malanda bonto e bismillah mala la jeta mutajato konton memu tamatati abe moy kan ala lodla nyanta baga nta kay mba fala ko ala ma ale barko ala ko amin
fulanjang fon tanta bake bar nanyum fandan jikatu mando ni bidda alay ni on the 26th jiki ngin ci ba ni ma adam do min be da je fo ba le dum fon so fay so tonya okay fanjang fana min be bading akamunta be connection problem o so ke itela fannala le isa commandro ke kotenge natara e bella moy kay se commandro ke kotenge do fela julo do assalamu alaikum hello alumbaran ene mbara todi mani kan ko mani min dole baro jidar la e bismillah wala ro be jala alhamdulillah tonya be moy kan nda kalam da ko ida mama ki gambe do ndé kayande gaane nga ci hakilima na ala tala no sera na fudu ak fitna ko be nga musul har rek ale min la nga bulo no man wala dem gambe do ndi bi yalla dem mo forte la li min ke mo ta mo dal dum bulan no ngani mo fa lo ko sama na abe da ala dam ndek ñu nek ci nga bula ko be bula ala tala man so tonya kana fitna so na baraka bake mbadin na dota julo assalamu alaikum hello assalamu alaikum mbadin todi mani kam ko mani min tole yo to musa jada dum afrika ma jam okay bismillah preso la hido e kemma e masulum kay gele ba pare wolu kay mo rotlo ko mo ta nyim ko la jede adam baro fo le la hido ta o ay la hido min ta wala hido pasa ke mandi ay ji ni wonte president nana ta nyim bango kan heldina bole kala aya jamme nyadna ta janne ako kariwo na ta ke sami monni fulay adam baro fanan kata nyamin ha mo kana to kuma ma so be fi nan na pabi kon don ba ke ala kuma kan wani nyata ba ke da ya da tuta ba wo kam wala ba fundi gel be kuma le be fi nan o preso la hido timma de ma sunu be fi mo kana to ko tonya ala barka ba ke ngay tendo ngay jayi hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah todi ma de kam ko mane min tole ko bakar kan to yani sibara ba ko mbol te sa yaram bamba e bismillah ngar konto bro pro ngama tar konto abe moy kay kan sikande demandi ngamba tar konto ko min fresh ko lemu yo ala programme on be shewori ndi bake tonya ay no min fo wala mu toñati toña be dame ni tade ni mo sita kuma kana enen tela kuma kana ni nyan ka bunya la ba tonya adama di dale mo kuma ya ta fo daji ka kenno koma parce que annabi mo ala ma kana so sen kama ko daji ka kenno min bala tonya adu min dole kono komi lahi do ayo timmande ba ti jarmin kilari ay siyama akade lan namol jandal lonnal preswab lonnal fo mor lonnal ala fo e kala dal dum sidin tonya ya kade kuma ka ko mode din de kere sinin alkaba do sinin mo do ko wala kuma kan min la yetan ni mol tonya par mo do do filin de ka nyame lonnal de bria mor lonnal fatwab lonnal be banko kasara kande adu alkiyama no sine kambe la sirat sanola ñu ko boro ñu manke la tonya o do te fana be kuma ñu kala ka bo balangare ko ni sanu uma tula bala so fe ni atre ko bang tan be na mulji madu damfo mo be akata be futuna ina bi yeso ni na de tuya abaraka bakam bading abaraka e ngamira e bamfa fanan fere chata julodo kamda dobe julodo sota ulara bamfa bismillah ularo be jang sano yo alla kacha bete ata bak tonya même fala gambia no le comme message c'est quand même fo alimbe sa kata ronga finde dimanche luna ay bunda do fo mo sibile funwa ko wole be tere kato ko hane nyama tolle asa leto la president anyanta lonna ko nyen monna banko nyama tolle mbatu nge jadi bara be dikirin sembo la sembo men de gambia
sembo nyimbe bantala la be tukurin wala la bele fota ko wala ba sekula dol bele fota nyina ko man satalla be gambia de mala hanni atara wo sembo e mun tamandi ala de mala la tamen nata kala because Usmani Sole ko idea ko kana fameto di 3 years la ne fameto di la Adama Barrow la mansa kunda be boylale ata Usmani Sole ya for idea ata Usmani Sole be nin ko be koma because ate tilimbale ya nin kuruya menke ena headquarter men kiji ya takile ya menke abebe maborin abuka suto sino aka dole sepla bari Adama Barrow nyanta nyin lonnale ko kabrin tol ba tombo nan nin Nigeria ma tombo nin Ghana ma tombo nin Senegal ma tombo dolle nga tombo andun dolle kato fra sita ya be dikiri nyene la ko sembe dole benta de mala pour nga banko molu mara ni sembola be sinna sembo di man satala la nga dibe arabe di mal de mal tonya ko min sanji sabo ba fo la gambian ko le ko nga duwa menke ya be dendin sawni banko temala brin ya jamala wato na nyene fo alay ko simman sadin na men sin nyafita duwa ni mantina mansana ta me alongo a singulo ko be kan ay ko be sare because abekate nyinona la anata ka solo ay ni lonne ala advisor le ni lonne ko janto min kende mam possible jang ay kanyeno kate fawla bari ide jikirin plano lela ide men implement la Gambia comme kadrin de ya jamme boende la kate wuli keme jolle janeta jamin kate o fay mo daji ka façon ibole tamande kan ala sefo me alon ko abe jara so ma jaji fi wala ya fo ala youth movement mole ko Adama Barrow be sila jamme sanji tan anelu min 3 years o nata pour ka Gambia londi sila kendo ka membe Gambia dingunu be da handila hani Adama tije mo mondi nata ila fita kuta mandila me alon ko abe kala Gambia dingune ko mata rati ndolu ko mbatata le sa mbakela yake molu nyaaje e bule noma tonya mbatata nyin kuma tensen folla le workshop bol be keri minister be fonyo kono wala nol be keri fenke tenen zero man fokol je nyin kul kono nyin sanyi tallu ne nano ko ba fala Gambia musula kela ko nyini kutindi wala lanye menu kallo e ka fo sanji lulu ni mol be konde anyaton kolu man sakunda do kulalu itol fawne ni lonne ye men karan yin wasil to anen dulal to yalo ne ko Gambia la economy te betare anwate betanola yalo ne fanan ko corruption is a rampant everywhere yalo ne yalo ko le Gambia la kul be nyamen biringa kate o fay ko bebe ko mal kumanta nyato bari mambala fa soto banku dingunye ibe hearing official kono ibe kala dinala ibe fania de makan bari ndolu karambalolu ndolu fuarolu ndolu fentawnu alen dole finti nganye tande dunia molla ko moli yento dum marani symbol la kadu dia ko ya alen tuje monena maje nata ko man sakunda be tonya kan ka forosero ke ka fo mole ko nde kula kumasi alun tuje dia ko ya no kulu ban wodo ni hakelo fawon de men ye miraw kumola inyanta lonna la ko nyimmen kanyin kumo foten eski ala fita fawon de mala ban fala sandela de mala wodo sayin neta sinorin ali teki ban ale wuli si kute nyinti nimun bankola kuoleti bankola kuome ya lonko mbe botan men kono mentan betan be nyaaya jele momo ya moyle ntol ko kumantarin na lobtanol to karandi betete karambu barka bage sano dada ila moy so alinga findi dimasilun ala bende malale inshallah alinga findi ngatonya fasa musukunda ke kunda alinga findi ndabole falali nenero e dan silang nenero watale ni membe lari ni nako Senegal le bente bakila wala benna politique ko dala ni Gambia ala be titlante ma dunia be bakila ala baraka baraka bake nga tendu nga jay bake sanu keba e banfa sanu assalamu alaikum badi assalamu
den todi mani kan kuma ni min tola lam wala be ko ñaadi Lamin Fofana bismillah Lamin ya ni man sakku gal welcome abaraka bakem bading nga tentu nga jay nga menkel drong sa do fananta dilo do wato fele abita kan assalamu alaikum bading wa alaikum salam fadera mbaden todi mani kan kuma ne min tole e konton sibanor na se umar konton ane fa e kan sigandi do manding muniru baji e konton sibanor muniru baji bismillah programme kuma ya ta bakel mi aji be nyentri yeso kono na ba nyama fan Sénégal la Carola Sénégalu nyanta fundila nyamal nyimbanke ko komen ko molbe kuriya fulla banko kan molbe la nyantol le nyinin kan ko le yalle be banko kan tol be mello nyofe mo dom be nga muta nyofe mo manyem muta komen ko kata fitina la lem bari momo natara komen ko kole yabe te kunna ana yalo e nyanta fundilal de sako Sénégal adu duwata ni la sama ko no ngani ne ko ni Sénégal la kayro beje ay ke bar ni Sénégal la kayro te je wota kana ke woto Sénégal la kayro beje le Sénégal ye funta nyama Sénégal la dingol ka fañi bagure la wato wati ina fondi ke jelle fata Gambia jam wodamma damma ni kuya anani toro watadi bayo be fuarol be dana to bi mo teje nanu kela koloyal watado bayno anyama e senea adu nyimman na kela adu fanan sa ko 3 years ko fane ko ifen nyinti RRC membe lorin tenti abe lorin tilmonin tonya la silolla woto hani nyimman sa kunda ko no ko ku me yalon ka lafta kala balandati mbete kutano jele ha ka tandi ka tariyandi ka ay bula TRRC kono ka to ko ni ma report konan ka report odi TRRC le ta ko kenola abaraka bakem bading abaraka ngado ta julo assalamu alaikum mbaden todi mani kan kuma ni min dole
Lamin bajinga kombo piran kombo e bismillah alama lapta nan ko ni lela ni ko kono wala ni ko na bosse men ko je tawndiro man ka baye mankile mo be men jela ni dimanche nala wala ne balo nako gambi ankol man diglate min ka foto mu jot na le 3 years ko le sono le otola so ni ka fo ka fo le jot na 3 years jot na imbe ka ta de mu gambi at mo kan ta ko kono ke man manda ko ko tabri ni 3 years lo fa discipline dro ni wala katama tabri ngam mi do ko ma tabri kama tabri de wan ki amana addaso min di molla ni wo man tara tama kanno kende bajal men be kala no han ko tono do na to kala kidi so do 3 years man la be gambia la torola wala de me sonta agreement wala ka lungo ni tawndi to lungo mi ya no ka gambia de febole bari be kelo men ka wala gambia de la febo tilo so kam mala ñu ko de masulungo e ba fola mole ko mo be finde ayta nyam hane bolon konon kol dimbi de mo de discourage le mo man ta discourage men ka ko ko be discourage ne wol ka audio le ki ka mol diol torandi ta bar ñi na tinna tani mol la dala bambanta kat kajo ko ñindi masnala ni ala man na kana fe mol be tri journal do ko jela tonya abarka ba abarka nga dota diloro assalamu alaikum badi assalamu alaikum Walaikum salam. Mbaden todi mani kan kuma ni min tole. Seko mane irame. Ya bismillah seko. Ngoro. Bari la hido fura ala. Ba ni la hido jide. Politique parti woro wala wala la hido di nola. Do parti flow. O la na ko itella la hido mutiri yesre na fa la hido ko fa yesre. Ito parti kilomila la hido 5 years old. Mila la hido 5 years old. Mila ko parti lulu. Pulo ko kala la hido mu 3 years old. Banko la position ko la hido 5 years old. APR kile mama kandela la hido 5 years old. Ita mari ba fla ita mari ko 3 years kile ko 5 years nera ko 3 years belo ko bari ida be le to ado ko sayda ko da ko da yo bo fola so ni aji anin tella lu ala karola ni islam ko karaka ton islam ko ton lu ala karola ida jiwa ke bela meter ti be da mi yo bula lo no ibolo la hido mutala so mo se do akairo ni to gola bango ka asura junene mi ko baraka bakem baden ngadota julo assalamu alaikum assalamu alaikum mbaden todi mari kan kuma ne min dole e kan sikandi do man nim buke moyde e o kuma la nyim felata dam buka moy do felen sota assalamu wo fanam fele atata do fanan fele julo rajan so fanan dinde assalamu alaikum bade assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah mbade todi mani kan kuma ne min tole adira alhaji adira be kondo na bake ngeten du ngejo todi mani kan kuma ne min to ande alhaji bayan ko bajede dikama wiringara e bismillah bayan ko ba dele mo kaba kundan ko le tonya awa no le kara le dikama wiringara dijan ndo balla ko bela tonya Allah mo bela de yare par bango ni abe kiri adwa bulanda ko noma ala sinde ma banko si tenku tonya banko si kende sawodi tonya mal kondo na be adama baro be famodu kondo na le sehu umaru fofana fana kondo na tonya ana alla do kulal mum te abaraka baka abaraka ni radio manke aldamma tati gamja de la radio lo nyen aloni bi ke mar kayele bismillahir rahmanir rahim
ata nanda bala fana alhamdulillah rabbil alamin momo be loru wo kan be ya de takki uga bu salla janale tonya wala ko de samba tonya wala banko kan ala khairabati jang amin ala khairabati jang abaraka mbadi ngatendu ngajay wato bandal tak insana last ata meta julodo assalamu alaikum mbadi assalamu alaikum last kola de bi programme oto bismillah mbe konton na baake mbe mutar si se konton na si se ngana Gambia ñinne aken baren to bukan aso to yedo ku tapalele ba ku ko no bi sonala sama moppe inte abaraka bake nga tentu nga jay nim futata nyin temboto be mengal do wala nyin ko muktar isi sarodi mo la katum do go nyimo watol dum fele abantara adama abaraka bake mbe jiber lal be konton nam benna kavo mo lu fana mo me be konton nam minul be jangani minul be banta mba fole be ko alhamdulillah rabbil alamin mo be se en sa fero ke ngake kankili ngoti nga comme molbe men bina même fola nye nga fero ke nga molu hakilol tenkundi ya understand ko be ko la sawani o man fenti nyaani ko kan dumbe sila kendole kan be laba men fanam fola wala nyindi ko be diamula president of fongo pour enseigner fam ko hadamari ngolu menu ya atambinde amanke ko konnante yale be jambari bebe banko le fokan ndel nata be wuluta banko men ka o banko la sama nyaato be wala fokan fengo fenna bate bula salon ko banko tambita wala fem bentol bulu banko le tambita wala be salon ko banko be wuluta wala kono mbatula janne banko nyi tara janne mbatula janne be se banko la interest jibe bari to nyalon do ase hako ase fero beke banko molu ase ni ase fero ke banko molu la fin ko momenti aya hakilo sambaje banko molu lafta menne lafta kayro menne le dingol ni la samaye we ay bula wonoma ay ñin sanji sabo buña alafta memme la kan janna bala jannimbe mba fala ko san carte faydale to mando wol mu fenne ke mi ala wol se katano le bari naka be tula jang abe fitno men nat la banko e asembo warla la kana forcer sanji lulu mol fana mba fale ko e sabari bari ni atre nyanta constitutional defend le nyanta defend la bira form tawato men i kana kuma nati me alon ko be nyo sabole nat la nyam kuma wol me alon ni ko kuma ken sangon la sedimi bari defense wato o tambitale sanjilulo mbe wolon ne moma nyana tala o defense la wala be buko kono bar ni aje agreement o bonda kono dunia dawda ni agreement o nim banko mo lutata fo e problème so de crisis be dawda e ka constitution o landile ye agreement o taye banko mo lu jibe la al halo be nyadile ye la problème o solve ko kono sa ni mo le o ke tol kana ko te ko kay pulo point o constitution to akam de tol kam mo lu murundi ko male ye sabari ntol kam même fo janga meta nyaawnya e fango ba to nya jelale nga yake alay e kanyim president nyori damen e kana nyori je because ñoñori ba amang koy ibe mo ñori la ka bolole mite ko bololo bari ni lafta men koy ndila ja wala ñindi ko to ko ka men constitution men defend e janta defend la no ngati wato le dukare ye sabari e kana president batandi diamu sial ning molu dundi la ñola jang kolme alon ko amam banko nafa
mbe mo be kontonna mbe president fanan kontonna mba fala edukare ñin sanji sabo bantale sa ende bari membe laari nga kan sila wala ñinte dron ka salon ko banko mon la hako sila wala commencer tamuru na kande asewolong ni membe ya taraje ala la protection non tese même fono ala e men diala la hido kono sarto be laari ñame wode mfatata o damadol sila ning atara modol lebi je men ko sembe dol lebi je o fere dol lebi ja salon ko de majority banko mo la ni la hido membe na tema wo sayin silo nin kum wolle sembo murunta woleliya asa lonko ase jejibe nin hakilola ay bula banko mon la fi kuono makana mira ko ha banko nyindol fana mo banko mon leti nyindol fana mo banko mon leti ha nyindol mo banko mon leti nga crisis so do nga na problem solve system men ndingol fana mena problem si fale so le ba solve la system kilimala akana auto jeopardize mole sayin akana jetinya anata ke nyaonya ase auto jibe même mallon kunu o selon no le sama ase lon no le bi daw be li na wata wati hada madi wol be janne kaaje ko nyanta problem ol soto la le nyante solve la le fana so ndumbe solve la nin kayra sulol menula ngawol tay gambia dimol le mara mam modo mara mam be am mara mam fe mara ase molu hakiloto moluto asa hakiloto nyinto ko resla ya kola fana balu do lebeje so nyinka afrika man sali be moni la ke bulama si bol kono ifana nyanta bola woto le islam dunia bota woto le dunia tatale ndol be nyin kuru karal men na ben kamenul dani ngaw funu janne last time ngata sada dani men le tol ka sada dani men yewol jibe ba wol bu ka maten sa ndol fana na moya tambita be mo moleti na miro damale fata da ngana miro le ke kilingoti bang ngana miro le tilindi silola me alo wole mbela samati isajen se nyaato ta soto no ntabe banko dimol dan la wala be president fana dani la wala ani security fana be tentula mba ngalonko aduta dawoda ibe banko la interest la tala andu wole tata wole demonstrate jam fana wolungo kaje ko 3 years be banko la comité fana be banko la interest ta duta nyaawonya gambia dimo be so wolonko gambia security dingol wole be gambia la defend la wole te mola interest defend la nyim banko kan anymore andum be tentela wala be jayla katum ate babe dila la te dila bar bir mol dunta bungo kon ye banko la interest la jibe ya je ko le banko ti be wala tamandi la andum mote sambano mote ye mengo men dile be la do ko le bula la bari te ngaji la to ko tege gambia ko di wala andu ke dingol leji ke la society leji mfana lafta tala nyaatole be wala fala be mo be kontona dimas lungo nga nyo sabanje mo kana si ka fo wati jumale wati wato birin ni mo moy suba sali doron nga nyo sabanje ntabe wala fono la mbabe kala dawdati minaw fala lele abe datla wato minaw fana be fala la moy la lele 2 years jotna mo be le so inshallah aliena nga million people nga loje man ni ku yaay tan din nyanta banna wato mi ngaba wato la nga jibe do man inshallah nyi ko be solve la ni ala sonta baraka bake ngate nga jay jamfo dunia akale muktar sise di operation 3 years jotna ngatendu ngajay wato men ala wato ta pour kana ka futa ka fumma jang ka caga kulu la men yalon ko wolle be laring ate operation 3 jotna kulto banko kan jam be menkal do wala nyinde ko kondal da kala nyamen janembe katani kum fala kankularol be mbulu jang nso kankularol nso fanandi yalla Westco Remedial College Brikama Nema wol membe alon ko be Brikama Nema jam nyulle fanan ko be jama mo be kalam da ko de iko ka remedial classes ka kale karamudo dinone men yalon ko wolle be parendrol ke kam pour kata la residina was lemo fo way ke parendrol ke ka wolbe lale mo yalon ko lafta pour kata wa exam wala e ka ko karam talibol fana e ke tale pour ka kanaka ka fema karam mo nyindo ke e parendi wo exam wol nyin kam mo yalon ko e be parendrol ke kam pour kata fana fe lafta kata sieten na fana bam fe lafta pour ka parendrol ke kata university la ba wala faminto e ka ko karam din talibol fana e kolbe parendle e ko be student fana be kalam tani na kodes men yalan ko wala fana registrata was pour september nala 2020 ni sama mba kono private classes or fana be jele men yalan ko e bol fana ke kan jele subject la men yalan ko wala mathematics, English language, general science, health science, chemistry, biology, English literature, commerce, accounting, economics, history and government ni bemus subject dol bearon ko école be ka jinkra nyundo jele momo la faka kula nyun kolto se more kakbo isa ko man nyun number la 7479426 7479426 isa ko man wala dinkra nyundo je hanka be nyundo fana mo kankaro Brikama area council ben be Brikama sado kono ja wala ko be nyin kankaro de Brikama area council ko be jamamo be kalam tan nyinda ko dem kobe motolu sotla men yalon ko ani joron men yalon ko abolo kono motolu fo moto machine photocopying machine scrap metal solu kada fo moto koto battery olu e bebe je men yalon ko e bolbe wafila ata jinkra nyindo jem kobe wafiro nyindum e bakala dam
damen do wala kada Brikama area council la office bati membe Brikama sado kono ni sibitna la January karo tilmo ani lulu 2020 talantang somandala je yetande ko de motol be tarajele anim fanan ni fon membe be taraje e ko be kala fennel de men yalon ko e ko be kala fennel melon ko e be bondla ade Brikama la o dinkira Brikama area council la o dinkira nyinde ko dum momo walon ko e lafta ka ni joronduna e ko dinkira nyim fon e be jola woldo anno kodo be jola woldo wallamba ya joda men iba sambala o dinkiralto yaytandi ko motol men beje back 3 men kada Brikama area council 3 me alon ko de e ko fana motol me alon ko e ko station wagon me alon ko me alon ko o fan moto fana beje me alon ka bitale do fana beje me alon ko back 4 back 5 o mu double cabinet pick up polti anin back 7 fana beje double cabinet pick up polo woto Nissan de domu fana beje back 9 fana beje double cabinet lo fan de Ford Ranger back 10 fana beje le truck cabinet le cabinet Sovel fana beje le waran ko New Holland Mark la woti back 36 truck fana beje le back 37 truck fana beje le back 26 ofana mu trokoldi ofana mbejele back 39 ofana mu trokoldi membeje back 40 ofana mu trokoldi melanko tanko babala man nyim fana ofana mbejele back 20 nyim fana mu Mahindra tractor de melanko abejele fana photocopy fana beje melanko Canon nemu Canon photocopy do fana beje melanko wol bebita kanne meya sinya wala kana odi menkata bakla muluti ya tande ko auction committee wala fon ya signé dinkira nyinto momo la ko kuma kollo nyun koldo don se kado be ke commandro ke nyun number la 2037595 2037595 wala mba 99505310 995310 wala mba 9923646 9923646 iso number fana commande nyindo fana mo kankula rolte me alon ko abe sujire mena wakara sunkuru nem fille on de me alon kata mo Aissatou Dramel da sobe sandi sey bodo damel de wakara faji kundadi opposite Rex Nursery School nyatino don abotolto ala men kata afama dinde woto mede wala mo Ismaila Jawlati ala number mede wala mo 2477928 2477928 momo yalon ko enyi dindim fille on de men kata Aissatou Drameti sekata obeka yenyi Ismaila Jawla ko man ñu nombala wala mba police station men sudata ya kibaro ni samba ya woto nim futara ñin temboto nga VM trawale nga tendu nga jay atele mo ko membe keden television oto manager Bamor Fofana atabenye home digital FM nga Muktara Sise nga tendu nga jay tembo men anadaka kafum feja woto mobe dawda nga le tendu nga jay alma gambe tankal kata anin kata roma ala baraka wassalam membe kering ka folo ñam Yona Forex Bureau badingori Yona Forex Bureau mi yalon ko felali seda kunda bambo walla mu dulati dami yalon ko kodi kiyo anin kodi falingo nyinu mu nyonta onde Yona Forex Bureau itorbali bambole ando fele ye kunda baso dale lat bakote mi yalon ko wolam Purple House mbadingori atol mi yalon ko albe banko e bantala na lafta kodo kila nyinkamala alla mole ay tariya andale minki ye wosoto tariya nyama alfero ke aliyakini Yona Forex Bureau la atul mini yalon ko fanal be Gambia na lafta kodol de fali da kabri euro lomba fo pound lomba wala fo dollar ani nyin kodi dolu Yona Forex lon dolate mini yalon ko e kadadi ma di mi yalon ko ase kontan ando nyin kodi dolu fanam be bulu e lafta ke fali nin dala sora wala badi won kamune bato al nga fero ke nganna kodol kini Yona Forex Bureau la ani nganna falindirol keni Yona Forex Bureau la dami yalon ko mbe bane hoda male sotola wakamara na lafta kuma ko sotola nyinol beto ali kumandi da telephone to 90003926832151 7338899 badi ngol Yona Forex Bureau wolle nata kan dahandi kodi kiyola anin kodi fali wala fannala wala Yona Forex Bureau ala baraka jarama
duwa be duwa bare alsa lon ko duwa jaabi morolu be kerin woto adon ali alon ne fanan ko duwa man ko kula nemme alon ko haajole be bulu kulloto walante banke do isurata duwa alsal nyaatli memmaduran wala keda alhaji muhammad lamin jaabi alhaji muhammad lamin jaabi morole madi memprenden siring foñi bese sate o kono jama bal walla liya sedia ko alhaji muhammad lamin jaabi mole made mi yalan ko don duwa jaabi morole mate ni futata foñi bese i fango balu nako alqur'ano le be jag duwa le be jag kato mo bije me yalon ka famma ji ay hadama di mo kanu ay hadama di mo la nyanto di ala ndaka hadama di mo la haajo jara woto alhaji muhammad lamin jaabi be duwa la sima ya bala ni jata kende ya wala sa men di nya haajo le bebo men keda haaji janti hadis futata duwa la pour que fandema ate o haajo nyento muhammad lamin jaabi duwa jaabi morole mate aprendim foñi bese donc alsa kadano aliya sodo ala telephone julodo même mo 7942387 7361178 7942387 wajabi moro alhaji muhammad lamin jabi foñi bese sado kono atelemo alhaji jara moro kala baraka ala do man do ba alkana kandi nyambande alballa jo jarjaro wala kam na jaro du sewoldi badingolo bulli shop number 1 bulli shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyaatile mola bulli shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bulli shop nga hejji channel sutale ne mil yalon ko lal ya sang mba sambala fali ya nga fixale nga memory card sutale ne flash drive hole bluetooth speakers e afunol glass protector mil yalon ko ni yala mobile o kan santa bara wero sima yandilale nga charger sutale na sifa o sifa nga flat screen fana sutalen woto angambore bulli shop imanda wo fanala bulli shop ye itel funol sutale techno funol huawei funol samsung galaxy a sifa o sifa aning simple funol nali alon koy battery bu kataria jila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilindale brikam police station o nyatili wala drong na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila koto alikum andi telefono la 9957262 wala 7799530 bully shop number 1 jarama alhamdulillah rabbil alamin bully shop jarama. The Gambia Police Force, in partnership with Comfort Quality Services Limited, brings to you a new aluminium number plate for vehicles and motorcycles. The registration process starts with a payment at any Trust Bank branch. Prices are as follows. $1,100 is for vehicles and $630 is for motorcycles. Once a payment is made, simply bring your receipt and car documents to Kairaba Police Station or Banjul Police Headquarters and have your new number plate printed within minutes. We also have registration offices at Basse Police Station, Farafenya Police Station, and Brikama Police Station. Comfort Quality Services also brings you a service at your doorstep for customers with 10 or more vehicles that want to replace their old number plates. Call us on 203-6437 or 360-8628 and our friendly staff will come and collect your payment and deliver the printed number plates to your doorstep. Replace your old number plates with our new aluminum plates that are durable, international organization of standardization quality and with a 75% visibility at night. Comfort Quality Services. We answer to all your quality needs.